Guys, bigyan ko kayo ng tips paano magtanggal ng pulsator. Yung mga nahirapan magtanggal ng pulsator sa washing machine nila na Panasonic model NE-F7087. Tingin lang kayo guys ha. Ganito yun guys. Una, siyempre guys, tatanggal yung tornilyo na to. So, niluwagan ko na yan para mabilis na tanggalin. So guys, gamit lang tayo ng Phillips screw para matanggal. Din guys, alam ko maraming nahirapan na yan guys. Tutulungan kayong magic touch yan guys. Paano? Nag-DIY lang ako guys. Gumawa lang ako ng ganito. Kumuha lang ako ng ganito. Tapos, siksik ko lang dyan guys. So, dyan lang ako sa may awang. Pasok mo lang dyan. Yan. Pasok mo lang dyan guys. Tapos, wala na ako ibang partner guys eh. Nag-UP lang ako ng improvise. Napulot ko lang to sa gilid-gilid. Yan o, tinupi ko lang yan. Tapos ipasok ko yan dito guys. So, sa kabilang side. Dito para tapat siya. Palit sila guys. Kaya medyo manipis yung isa. Yan. Tapos dito guys. Yan guys. Saan ba yun? Kahit isa lang to guys, tanggal na to guys, oh. Tingnan mo guys, ha. Oh, op. Ito guys, palpak. Pasok natin ito isa guys. Kasi nagbibideo eh. Yan guys. Nabaon na guys. Sa kabilang side naman guys. Guys, wala maghahawak ng video guys. Ganyan ko na lang guys. Kaso mahulog guys. Okay guys, relax lang kayo guys. Yan o. Ganyan natin to guys. Oh, ano guys, tanggal na guys. Sunod yung tanggalin guys. Ito guys, ito na to, ito ang tools yan guys. Pinili ko lang sa Shopee guys. Binili ko lang to sa Shopee. Kano lang to, wala pang ano to eh, 200. Clutch wrench, universal clutch wrench, 36mm by 38. So ilagay nyo lang yan guys, ganyan. Minsan kasi guys matigas to, kaya ano yan, tiyagain nyo lang dahan-dahan. Kumain lang yung martilyo, ganyan lang. Pinalogan ko na to guys, ganyan lang guys. Yan guys, so, easy lang siya guys. Pag matigas, huwag kayong tumigil guys, tiyagain nyo lang dahan-dahan kasi dahil sa dumi yan. So, easy basket lang guys. Yes. Diba? Oh. Kamayin na lang guys, oh. Pinamitan natin ng magic touch. Tapos mo pala matanggal to guys. Ito guys. Tapos matanggal. Alisin nyo ito guys, oh. Ito. Gamit na kayo ng ano guys. Ito yung pat screw guys. May washer pa dito. Ito guys, oh. Angat yun lang ganun guys. Malambot lang to guys. Yan o. Yan siya. Yan. Ito lang ginamit ko guys. Oh. Dito guys, video nyo guys. Ganyan guys, inangat ko lang siya dyan. Pak! Inangat ko siya. Allen wrench guys. Pinanin ko lang. Paangat ganyan. Sobrang dumi din guys. Sus. Linis na natin guys, oh. Brand new na guys. Oh. Linis na natin guys.
Guys, super clean na guys. So, kanya lang guys. So, super clean na guys. So, babalik na natin to guys. Balik guys. Pag natin ganyan guys.